Okay, so right now I can see that there are people, oh, slippery, harvesting rice, and I want to see the process in which they do it. So yeah, let's see if they will be happy to show us what they're up to. That was scary. Alright, yeah. Okay, I have enough batting. Yeah, at first when thinking about doing this, I was like kind of nervous. To like get out of my comfort zone, but I like noticed myself getting nervous. I'm like, alright, this is a sign you just need to do it. There they are. Let's see if they'll be happy for me to watch their process. Halo. Bolehkah saya melihat apa yang kamu lakukan? Bolehkah saya melihat apa yang kamu... Bisa, boleh. Oh, terima kasih. Boleh, foto boleh. Ya, saya Duduk semua, duduk. saya penasaran. Ya. Ya. Nasar. Apa saya puntok. Yang ada kunci pasnya nih bro ya. Wow. Itu bengkel ini. Itu bengkel. Oh, bengkel. Ya. Untuk apa? Untuk daerah sini. Oh, Untuk dimakan. Udah lama di sini? Sudah lama? Ulangi? Sudah lama di Bali? Oh, 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya, saya tinggal Tinggal di sini ya? Ya. Ya, dekat. Di mana anjingnya? Ada anjingnya itu ya? Maaf, Pak. Berbicara perlahan. Ya. Saya bisa mengerti sedikit. Ya. Minumnya? Minum. Minum? Air. Oh, saya tidak haus. Tidak pintar bahasa Balinya. Oh, Indonesia sudah pintar. terima kasih. Ya. Yes, saya sudah minum. Ya sudah minum, wah kita pintar. 3 bulan di Bali menghidang bahasa Indonesia banyak itu. Ya, tapi saya belajar untuk 7 bulan bahasa Indonesia. 7 bulan. Di mana? Amerika? But saya tinggal di sini untuk 3 bulan. Ya. Siapa namamu? David. Dewin. Ya. Siapa nama kamu? Kamu Pak Nampau. Pak Nampau. Pak Nampau. Nampau. Pak Nampau saya. Nampau. Ya. Oh, senang bertemu. Ya, denganmu. sini bertemu. Ya. Saya dekat-dekat di sini. Saya kerja di sini. Oh, Ya. kamu tinggal di sini? Ya, kerja di sini saya. Oh, oke. Kelamaan saya kan bilang saja itu. Oh, iya. Oh, ditut lama. Apa ini kan bocor minyak? Ya.
Rusak mesinnya ini. Rusak. Rusak. Iya. Oh, oke. Kapan kamu? Oh. Ini bayang dikit. Let's see. Maybe there's rice over here. Oh, nasi. Nasi. Oh, okay. Oh, Foto ya? Foto. yeah. Wow. As you can see, there's a lot of rice. Lumayan kali ya. Wow. Aduh kan kedalam. Jangan salah di kuan pakai ku. Dia memang nanggung. Lu sakit rasa. Jangan cobain. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih. Let's go. Hello. Let's go look over here. Halo. Bolehkah saya melihat? Boleh. Oh, Boleh. Boleh saya gini banjir. terima kasih. Banjir saya banjir. Oh, wow. Oh banjir nih banjir. Mau ke sini? Mau ke sini? Oh jangan. Banyak. Ya banyak. Banyak. Ikan masih. Ya banyak. Wow. Mau? Kamu mau? Iya. Mau isi kamera mau? Kasian. Ini nanti. Satu lagi? Oh, oke. Dah. Senang lihat gini. Senang lihat gini. Oh, Ya. iya. Dari mana? Di sana. Saya tinggal di sana. Tinggal di mana? Dekat Tiga lantang. itu rumah itu. Ini Ya. Saya coba. Coba ya boleh. Bisa Cool. nggak kamera mau? Ini kegantung nih emang sih lalat enggak sih. Terima kasih. Ya. Kameranya awas jatuh. Nah, ini tang kamera dan. Sudah berkeluarga? Apa? Berkeluarga. Family. Oh, tidak ada keluarga di sini. Oh, udah ada. Keluarga saya tinggal di Di rumah? Amerika. Amerika. Oh, Amerika ya nak. Good. Itu buku? Good. Lagi? Iya. Mantap lah. Demen ya tuh. Hah? Bang? Well, that was fun. They let me help them for a little bit. That was really cool. Apakah kamu mau membantu saya? Saya selesai. Ya.
Terima kasih. Senang bertemu denganmu. That was really nice of them. Well, you shouldn't be nervous. The locals are super nice people. Oh. Terima kasih. Sampai jumpa. That was cool. Alright, now going back home. I'm taking a shower. My clothes are a little dirty from all that. Alright, I'm going to end the video here. Make sure to subscribe to my channel, and I will see you on the next video. Much love, guys. Peace.